चलो स्टूडेंट लिखा है क्वेश्चन, f of x इक्वल टू cos इनवर्स 1 minus log x square upon 1 plus log x square, then f dash of p कितना? तो देखो पहला समय से I will tell you what is given, f of x cos inverse of 1 minus log x the whole square upon 1 plus log x the whole square. So clear cut as formula आ रहा है 1 minus tan square upon 1 plus tan square. So put log x as tan theta. So this will be 1 minus tan square upon 1 plus tan square cos 2 theta. So f of x, that is what? Cos 2 theta. Cos inverse cos cancel 2 theta. 2 into what is theta? Tan inverse of log x. होगा. Differentiating with respect to x. F dash of x, to as it is. Tan inverse of x to 1 upon 1 plus log x the whole square d by dx of log x. By chain rule, tan inverse of f of x. Like this. Put x as e. Put x as e. So 2 by 2e, 1 by. Log is 1, 1 square, 1 plus 1, 2, e. 2, 2 cancel, 1 by e. बराबर है? Yes. लिखो. जिनका होगा उनके लिए आप इक्वेशन दिए. X is root a inverse of t. Y equal to a under root of a cos inverse of t. Then dy by dx कितना? लिख रहा हूँ यहाँ पे. जिनका होगा उनके लिए, अदरवाइज कॉपी करो फटाफट. Under root a sin inverse of t, y is under root a cos inverse of t. They want dy by dx. चलो कौन बता रहा है? बोलो. सर ते a raised to आहे ना? हाँ, a raised to z. हाँ सर, मग त्याला असं लिहायचं a raised to sin inverse t तुला स्क्रीन upon दिसते? 2. हाँ स्क्रीन दिसते ना तुला? हो सर. a raised to sin inverse of t. हाँ. सर मग त्या एक्सपोनेंटला असं लिहायचं a raised to sin inverse t upon 2 x is equal to आणि y is equal to a raised to cos inverse t upon 2. हाँ. हाँ मग दिलं. x into y करायचं मल्टिप्लाय. ओके. हाँ. आणि मग पॉवर ऍड होतील ना. a हो. raised to sin inverse t plus cos inverse t whole upon 2 आणि sin inverse t plus cos inverse t is pi by 2. कसं काय ते ऍड होईल बाळा? हे पॉवर वेगळे नाही का? काय सर? हे पॉवर वेगळे नाही का? रेस्टो हाफ. दिस ऍड होतील ना पॉवर. प्रोडक्ट घेतला तर मग पॉवर ऍड होतील ना. कशी काय पॉवर ऍड होईल बाळा? m रेस टू हाफ आणि m रेस टू 2 आणि n रेस टू 2. सर असं होईल ना, a रेस टू x, a रेस टू a आणि a रेस टू b म्हणजे a रेस टू a प्लस b. ठीक आहे. बरोबर. मला तो b आहे. बरोबर. ठीक आहे. ओके. मग किती ते a रेस टू sin inverse of. So a raised to sin inverse of t plus cos inverse of t upon 2. म्हणजे a raised to pi by 4. बर ठीक आहे. इट्स ओके, नो प्रॉब्लेम. बट मला कळत तुम्ही सोपं का नाही करत आहे. x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर a रेस टू sin inverse of t प्लस a रेस टू cos inverse of t. बरोबर सर? इंटू. तुझ्या लँग्वेज मध्ये इंटू. ओके नाही? सर तुम्ही लिहिताय का बोर्डवर? कारण फ्रीज दिसत नाही का? नाही सर, फ्रीज झालं सर.
दिसतंय का आता? रचना एक्स हो सर, स्क्वेअर आलं सर. हो सर, दिसतंय. एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर इज ए इंटू साइन. बरोबर आहे का? हो. स्क्वेअर बरोबर आहे. एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर इज व्हॉट? ए रेस टू पाय बाय 2. A bases are same, sin inverse plus cos inverse pi by 2. That is constant. So differentiating x square as it is 2y dy by dx plus y square as it is derivative of x square is 2x equal to 0. 2 common cancel. So dy by dx is minus xy square upon x square y minus y by x. Correct है? कल लगा रचना? हो सर. ओके, लिखो फटाफट. बताओ कौन बता रहा है? समी यहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज दैट इज व्हाट? y इक्वल टू log ऑफ log x टू द बेस ई स्क्वायर. ऐसा ऑप्शन है. डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस ई स्क्वायर कितना विथ रिस्पेक्ट टू? कौन बता रहा है? अरे इतना डिफिकल्ट है? डेरिवेटिव ऑफ log of x to the base e square is, कोई भी नहीं? y equal to log of log x to the base e square. सांग सृष्टी, सांग. हेलो हेलो बोल. सर, y इक्वल्स टू log of log x to the base e square. मग त्याला सेपरेट करायचं log of log x upon log of e square. स्क्वेअर सर मग खालची टर्म 2 log e इक्वल्स टू 2 होईल that is 2. हा आणि मग log of log x dy by dx इक्वल्स टू 1 upon log x into 1 by x. 1 by fine. हाँ. So dy by dx is 1 upon 2x log x. आता ऑप्शन आहे मला एक्झॅक्टली आठवत नाही. ठीक आहे, हा वर जाईल डोक्यावर. नाही जाणार इथे 2x आहे. पूर्ण 2x डोक्यावर जाईल. तर मला एक्झॅक्टली ऑप्शन आठवत नाही. बरोबर है? log of log x upon log of e square. 2 नीचे जाएगा, 2 log is 1 by 2 outside. log of log x करेक्ट 1 by log x d by dx of log x 1 by. That is answer. Next. X is e raised to theta sin theta minus cos theta. What is y? E raised to theta sin theta plus cos theta. Then dy by dx at theta equal to pi by 4.
dy by dx at theta equal to pi by 4. चलो बताओ। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्वायर किया। फर्स्ट सम लिखा है वहां पे x इक्वल टू e रेस टू थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा y is e रेस टू थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा देन dy by dx at theta is pi by 4। कौन बता रहा है? अरे किसमें दम? सांग अश्विता। सर हॅलो बोलना बोलना। सर एक्स ला डिफरन्शिएट करायचा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हाँ काय मग? मग ई रेस टू थीटा इंटू साय युवी रूलने करायचं सांग मग। हा ई रेस टू थीटा इंटू साइन थीटा मायनस कॉस थीटा त्याचं डिफरन्शिएशन येणार मग प्लस हाँ हाँ प्लस प्लस साइन थीटा मायनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नाही सर ई रेस टू थीटा हाँ इंटू इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके ये रूल इस्तेमाल किया है। देखो पहला एज इट एक मिनट पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव कॉस प्लस साइन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव बरोबर आहे पुढे मग आता वाय ला डिफरन्शिएट करायचं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा काय करायचं वाय ला हा याची घाण राहू द्यायची का या घाणीला साफ कर लवकर चल ई रेस टू थीटाला कॉमन घ्यायचं कारण मग मग साइन थीटा साइन सगळं कॅन्सल होईल झिरो येईल मग हा आणू का तुला आणू चांगला कॉस मायनस कॉस कॅन्सल साइन प्लस साइन टू साइन टू पुढे बोल मग आता वाय ला डिफरन्शिएट करायचं हा मग ई रेस टू थीटा थीटा इन ब्रैकेट cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस सर माइनस साइन थीटा लिहिलं ना पोरीचं e raised to theta into cos minus sin प्लस हाँ प्लस का प्लस पुढे बोल ना रेस टू थीटा e raised to theta इस्तेमाल किया पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव हाँ बोल ना सो dy by theta इक्वल टू ये और ये कैंसल e रेस टू थीटा 2 cos थीटा मिलेगा बरोबर है यस सो dy by dx is dy by d theta अपॉन dx by d theta दोनों का रेशो ले लिया कितना आएगा रे cot थीटा थीटा कितना दिया है पाई बाय 4 cot पाई बाय 4 इज 1 कळलं का अश्विता कळलं लिखो
होगा, आगे समझिए है। चलो बताओ इसका आंसर ओरली बताओ, इसका आंसर ओरली बताओ, सॉल्व करके दिया है। सान रुचा सान सर आन्सर y/x आहे. y/x बरोबर आहे का? हो सर. नक्की का? हो सर. कसं काय कळलं? सर मी सॉल्व्ह केलं. देवा 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 देवा. कालच मी पोरांना शॉर्टकट मध्ये एक गोष्ट शिकवली. लिख दिया है. लिख जाओ फटाफट. See, yesterday only I told you to new 12th standard और तुमको भी पता है. देखो क्या मैकेनिज्म है, बरोबर है. dy by dx is y by x स्टैंडर्ड ऑप्शन है. और दूसरा भी हो सकता है, देखो कैसा तो. This is x square minus y square upon x square y square is what? 10 raised to 2, that is what? 100. करेक्ट है. इधर का 10 raised to 200 upon 1. कॉम्पोनेंट डिविडेंड क्या है? एडिशन अपॉन सब्ट्रैक्शन. क्या क्या? एडिशन अपॉन सब्ट्रैक्शन. एडिशन क्या 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन क्या -y². एडिशन अपॉन, बरोबर है. सो y स्क्वायर आएगा -19 अपॉन 100 x स्क्वायर. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y dy by dx and डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x. कैंसल. So dy by dx आएगा -99 upon 101 x by y. ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है. कळलं का रुचा? हो सर. रुचा कळलं का? हो सर. y by स्टैंडर्ड है, कसं स्टैंडर्ड तुम्हाला सांगतो बघा. इधर देखो यहां से y square equal to kx square. Assume this as constant. Okay. Assume this as constant. Differentiate 2y dy by dx equal to k into 2x. Derivative of x square is 2x. Derivative of y square is 2y dy by dx. 2 cancel. Y dy by dx. K is y square by x square. What is k? Y square by x square. Solve किया dy by dx आएगा y by x. फाइन. गलत करो बेटा, नो प्रॉब्लम. तो देखो इधर देखो मैकेनिज्म क्या है. अरे सुन रहे साहब, देखो x raised to 4 plus 5x raised to 4 upon this 5. कुछ भी रहने दो, कुछ भी लिखो, लेकिन पेयर सेम लिखो. See, 5x raised to 4 plus दिखा दे रहा पेयर x cube 2x cube plus 5y cube upon 2x cube minus 5y cube x plus y और x minus y upon x plus y दिखा दे रहा है. अब दिखा दे रहा लाइक पेयर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होगा. ऐसे पेयर चाहिए अंदर. इधर राइट हैंड साइड में कुछ भी चाहिए, साइन कॉस इनवर्स लॉग कुछ भी चाहिए. साइन कॉस टैन इनवर्स स्क्रीन फंक्शन और लॉग इधर, और इधर कांस्टेंट के log 5 then 25 चलेगा. कुछ भी कांस्टेंट चाहिए, फ्री फ्रॉम x एंड y, फ्री फ्रॉम x एंड y. इन सभी का आंसर आता है dy by dx as y by x. समझ में यहाँ पे साइन कॉस टैन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स जो भी होगा वो. यहाँ पे लॉग, इधर क्या आना चाहिए कांस्टेंट, बट अंदर ऐसी पेयर आना चाहिए. तो आंसर आएगा y by x और dy by dx. लिख दो फटाफट. फटाक से लिखना है, आगे समझिए.
लिखा व्हाट इज x a in terms of t1 ऑप्शन ऐसे है y by x minus x by y like this. चलो बताओ लिखा है आगे x is in bracket this y is this so that divide by this कितना बोल स्फूर्ती सर एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर करायचं. x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर कशावर कळलं मला सर ब्रॅकेट मध्ये टी मायनस 1/t आणि टी प्लस 1/t. हो मग सांगा येईल तर मग एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर इज बेटा स्क्वेअर. बेटा बेटा इकडे साइन्स अपोजिट आहेत अपोजिट केल्यावर आपल्याला ऍडिशन करावं लागेल तरच कॅन्सल होईल कळलं का सर काय मग सांग ए स्क्वेअर किती ए स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट मध्ये टी स्क्वेअर प्लस 1/t स्क्वेअर मायनस 2 बरोबर मायनस in Minus bracket a square t into square plus 1/t square plus 2. plus 2 मग t square cancel आणि 1/t square minus 1/t square cancel. a square common हा a square common आणि -2 -4. minus 4 okay fine x square minus y square equal to -4 square बरोबर चलेगा बरोबर हाँ पुढे डिफरेंशिएट मग हा डिफरेंशिएट करा सम मग 2x minus 2y dy by dx is 0. ओके गुड सो dy by dx आएगा x by y बरोबर है हाँ अपना रेगुलर में तुम लोग ऐसे भी कर सकते हैं dx by dt निकालो dy by dt निकालो टेक रेशो कुछ समझ में आया क्या स्फूर्ती कळलं का स्फूर्ती काही कळलं का काय कळलं सांग म्हणजे dx by dy by dt dx by dt काढायचं मग dy by dt upon dx by dt. ओके dx by dt काढायचं dy by dt काढायचं टेक रेशो नो प्रॉब्लेम यू गेट if g of x is inverse function of f of x लिखो फटाफट है f dash of x equal to 1 upon 1 plus x raised to 4 g dash of x कितना सर बोला स्क्रीन हँग झालं. डिझाइन झालाय का हाँ हाँ तो बघू ना केलं ते एक तास करायचं असतं ते चलो आगे अलग स्क्रीन स्फूर्ती हो आलं. चलो बता प्रेल बता प्रणील क्या लिखा है क्वेश्चन g of x is inverse of f of x f dash of x इतना दिया है they want g dash of x ऑप्शन ऐसा है 1 plus g of x raised to 4 ऐसा कुछ तो भी है
चलो बताओ, क्वेश्चन बताओ जल्दी, थिंक करो। हाँ बोल रुचा बोल. सर दिलेला आहे की g of x is equals to f inverse of x. G of x is inverse of x. हाँ. तर मग f of g of x is equals to x. F of G of x is x. That is what इधर जाएगा. F of x is x. बराबर. हाँ. मग डिफरेंशिएट करायचं Differentiating with respect to x. हाँ. x f dash of g of x हम्म. into g dash of x is equals to 1. बरोबर. पुढे. मग f dash of x ची व्हॅल्यू दिली आपल्याला, त्यामध्ये सबस्टिट्यूट करायचं 1 upon 1 plus g of x raised to 4 into g dash of x is equals to 1. आणि मग आता g dash of x is equals to 1 plus g of x raised to 4. Okay. बरोबर. Good. See, G of x is given as f inverse of x. इधर जाएगा f of G of x equal to x. Differentiating with respect to x. इसका derivative to f dash of into d by dx of this by chain rule equal to 1. Now from here we get g dash of f dash of G of x. f dash of x इतना है ना? Replace x by G of x. Replace x by G of x. Replace x by G of x. आया होगा. बराबर. चलो आगे दिए. Lower your hand, Rucha. So with respect to this here, f dash of x इतना है. So what is f dash of gx? 1 upon 1 plus g of x raised to 4. सर सर असं म्हणलंय ना की g of x is inverse of f of x. मग असं येईल ना g of x is f inverse of f of x. सर क्वेश्चन मध्ये काय म्हणलंय की g of x is inverse function of f of x. बरोबर आहे ना मग. सो मग f inverse of f of x येईल ना. नाही ग बाई, f inverse of f of x काय येईल? x तो स्वतःच फंक्शन आहे, म्हणजे आयडेंटिटी फंक्शन. इज करेक्ट. चलो आगे 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 आगे. y equal to e raised to m sin inverse of x 1 minus x square into dy by dx the whole square (1 minus x square dy by dx the whole square equal to ay square. then ये कितना? चलो बताओ. बोला बोला सचिन वाटे सर बोला. डिफरेंशिएट करायचं डिफरेंशिएट dy by dx equal to तू कुठे बोलले विथ रिस्पेक्ट टू और with respect to x. हाँ मग बोलनास. हाँ
e raised to m sin inverse of x into d by dx of m sin inverse of x. Okay, by chain rule, e raised to f of x, e raised to f of x, d by dx of f of x. Yes, बरोबर हाँ. So dy by dx equal to. So e raised to m sin inverse of x into m divided by root 1 minus x square. m as it is sin d by dx of x इतना है बरोबर है पुढे. Root 1 minus x square तिकडे न्यायचं. हाँ. Root 1 minus x square into dy by dx equal to m e raised to m sin inverse of x. हाँ. e raised to m sin inverse of x ला y लिहायचं. मतलब इथे दिसत नव्हता ते. करेक्ट है. So root 1 minus x square dy by dx is my बराबर है. Yes. बरोबर है बोल. स्क्वेअरिंग करायचं आता. स्क्वेअरिंग करायचं बोल. 1 minus x square dy by dx minus x square dy by dx square whole square is m square y square. m square y square. So a is m square. A is m square. बराबर है. Yes. चलो आगे जाए क्वेश्चन. Yes. चलो बताओ. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस कितना. सिंपल है. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन दी वेट साक्षी कार्ड के साथ. साक्षी रोल नंबर 20 ए बैच सांग. स्फूर्ती तू you wait for 2 minutes. स्फूर्ती you wait. हाँ. आएगा कोणी साक्षी अटेंड करता है का. प्रनिल बता. प्रनिल सांग. अथर्व. अथर्व अथर्व को डाउट है सांग लवकर. बी बॅच रोल नंबर 55 सांग. एक्स ला साइन थीटा पुट करायचं. एक्स ला साइन थीटा पुट करायचं. हा बोल. मग tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अंडर रूट 1 मायनस साइन स्क्वेअर थीटा. मग ते होणार tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. मग ते tan इनवर्स ऑफ tan थीटा होणार. मग त्याचं येणार थीटा. मग तसंच tan इनवर्स ला करायचं. मग ते थीटा येईल तिथं खाली. साइन इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा. हां ते sin 3 थीटा sin 3 थीटा येणार तिथं. मग हां मग 3 थीटा. मग थीटा अपॉन 3 थीटा. थीटा अपॉन 3 थीटा. खावा आहे का थीटा अपॉन 3 थीटा.
नाही क्वेश्चन मध्ये दिले ना डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन इनव्हर्स ऑफ हा दिस होते मग कुठे काय केलं तू डेरिव्हेटिव्ह कुठे घेतला काही हा कुठे डेरिव्हेटिव्ह घेतला जर दोघांना विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरन्शिएट केलं तर बोल ना मग याचा काही नाव तुला काही बोललं उलट सुलट बोलतो वाईट की नाही बेटा मग याला पण काहीतरी जीव आहे याला काहीतरी जीव आहे याला अज्युम करायचं असतं यू कळलं हा याला अज्युम करायचं असतं व्ही सो du by d theta is 1 dv by d theta is 3 so du by dv is 1 by 3 हे मित्रा तुला नाही लिहायचं पेपर हे सगळ्यांना सांगायचं आपल्याला ओके ओके गुड पुट x as sin upon cos tan of tan is theta इधर तो यहाँ सेटिंग है 3 sin theta minus 4 sin theta बराबर 3 theta है टेक रेशियो 1 by 3 चलो आगे दिखा रहा है यहाँ पे log of x plus y equal to 2xy then f dash of y dash of 0 कितना x equal to e raised to I plus e raised to I up to what infinity dy by dx कितना लिखो next question is like this log of x plus y equal to 2xy y dash of 0 कितना इसका मतलब dy by dx when x is 0 चलो कौन बता रहा है log of x plus y चलो बताओ कोई भी बताओ साक्षी तुला दुसऱ्यांदा विचारतोय मी log x plus y equal to xy dy by dx when x is 0 प्रतोष बोल सर पहले log of x plus y is equal to 2xy में x is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करना है पुट x is 0 हाँ log okay हाँ log y is equal to 0 therefore y is equal to 1 y is 1 okay correct in order to get y put x is 0 x 0 ये 0 हो जाएगा log y 0 so y is 1 हाँ differentiate with respect to x log of x plus y is 2xy हाँ 1 upon differentiating with respect to x हाँ 1 upon x plus y हाँ ब्रैकेट में 1 plus dy by dx is equal to 2 into y plus x dy by dx ओके यहाँ पे
log of f of x 1 upon f of x इसका डेरिवेटिव 1 plus dy by x equal to as it is x y में भी रूल x as it is dy by x plus y as it is x equal to 1 बराबर है। फिर अभी बराबर है, x का वैल्यू 0 डालना है। हाँ और 1 सॉल्व करना है। x का वैल्यू 0 तो वो y ने क्या बात किया फिर? तो dy by dx का वैल्यू मिलेगा ना फिर। अरे ऐसा बोलना कि x is 1 x is 0 और y is 1 डालो। हाँ सर वही। x is 0 y is 1 1 plus dy by dx 2 into x is 0 y is 1 2 so 1 plus dy by dx is 2 so dy by कितना आएगा 2 minus 1 1 बराबर। सिंपल दिया है या फिर ऐसा x is e raised to y plus e raised to y up to infinity then dy by dx काय साक्षी झोपली होती का आतापर्यंत? सर मला ऐकूच नाही आलं. हा ऐकूच नाही आलं, हा बोल। सर गिटार x is equals to गिटार वाजते इकडे गिटार। e raised हा बोल। हॅलो अरे बोलशील का? त्याला लिहायचं x हॅलो हा x इक्वल टू e raised to y plus x ते जे आहे ना e raised to y plus x टिल इन्फिनिटीला x पुट करायचं। काय? पॉवर मध्ये y प्लस e raised to y प्लस ते इन्फिनिटी आहे ना त्याला लिहायचं e raised to y plus x। लिहिलं बरोबर हा बरोबर ना? मग दोन्ही मग दोन्ही बाजूला लॉग टाकायचं। का लॉग घ्यायचं टाकायचं लॉग खवाय का लॉग टाकायला आणि लॉग का टाकायचं अवघड असलं लॉग टाकायचा। हा बोल पुढे। लॉग टाकल्यावर मग लॉग x इक्वल्स टू x प्लस वाय तो पॉवर खाली येणार हा लॉग आणि इज लॉग 1 बी पुढे। 1 मग डिफरन्शिएट करायचं। हा बोल। 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाय dx। सो dy by dx is इधर जाएगा 1 1 माइनस x अपॉन x। इधर लॉग घ्यायची काय गरज आहे मला? डायरेक्ट डिफरन्शिएट करना। ओके कळलं का? हाँ सी x इक्वल टू e रेस टू y प्लस e रेस टू y प्लस क्या है अभी देखो e रेस टू y प्लस e रेस टू y प्लस e रेस टू y अप टू इंफिनिटी दैट इज व्हाट x। तुम्हारे पास इनफाइनाइट स्टेप्स है उसमें से एक स्टेप का क्या फर्क पड़ता है? लाइक दिस फाइन। So x equal to e raised to y plus this कितना that is what x taking log x equal to log of this that is what x plus y log is 1 डिफरेंट क्या आंसर है? log it x equal to a in bracket cos t plus log of tan of t by 2 y is a sin t then dy by dx
अब ये बुकलेट में के सम्स है, अभी तक जो थे वो सब सीईटी के सम्स थे 2016 से लेके 19 तक। नाउ दीज आर सम्स फ्रॉम बुकलेट। चलो बताओ। बोलो। x इक्वल टू ए cos ऑफ t प्लस log ऑफ tan t बाई 2। कौन बता रहा है? मेथड बताओ। सांग रचना गड़े। हाँ, बाबूजी धीरे चलना, प्यारा में बड़ा संभलना, ऐकलं का ना? सर डिफरेंशिएट करायचं विथ रिस्पेक्ट टू टी. Listen what I said. हॅलो. रचना मी काय बोललो तुला कळलं का? सर मी बोललो बाबूजी धीरे चलना, प्यारा में बड़ा संभलना, कळलं का? सर हो सर. काय कळलं सांग? सर आता ते सर फॉर्म मध्ये आपल्या बुकलेट मधलं एक हे आहे ना, तर ते लॉग टॅन टी बाय 2. सांग मग काय करणार? सर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो dx by dt. हाँ, dx by dt is equal to a ब्रॅकेट मध्ये cos चं मायनस साइन टी आणि log of tan t by 2 चं cosec t. हाँ, गुड, करेक्ट है। दिस आई मीन टू से, बराबर है। तुम लोग क्या करते मालूम, इस सब में इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1/tan d by dt of tan, and note that this is integration of cosec. What is of cosec t? Log of tan t by 2. That's why this is important. Integration of cosec x, log of tan x by 2. तो उसका अपोजिट है, बराबर। That will save your time. हाँ, पुढे बरोबर बोल। बोलशील का? हाँ सर, मग dy by dt घ्यायचं. आणि याला सोडून द्यायचं. काय नाही सर, ते रेशो घेताना करू ना, a cos t. त्याला सिम्प्लिफाय करावं लागेल ना बाळा. हाँ, ठीक आहे, मग त्याला 1 by sin लिहा आणि 1 by sin t लिहा. या लिहिलं, पुढे बोल. तर LCM घेऊन 1 minus sin square cos square upon sin असेल. ओके, समझ में? दिस इज dx by dt. cosec is 1/sin. 1/sin. एलसीएम लिहा, इतना आएगा अपॉन sin, cos square upon sin. पुढे y. So same for dy by dt is a cos t. A cos t. Therefore dy by dx is a cos t upon a cos t upon dy by dt upon dx by dt. A cos square t upon sin t. हाँ, सर tan t कट. a और a कैंसल, एक cos कैंसल, ऊपर जाएगा sin upon cos tan, बराबर है। आगे सम दिया है, y is cos of sin of x square dy by dx at x is root pi by 2. लिखो क्वेश्चन। कौन बता रहा है? क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है।
y equal to cos of sin of x square dy by dx at x equal to root pi by 2 कितना? बोलो, कौन बोल रहा है? What is y cos of sin of x square dy by dx at x equal to root pi by 2? जल्दी बोलो। कौन बता रहा है? किसी को भी नहीं आ रहा है? सो डिफिकल्ट। बोलो, what is y cos of this dy by dx at x equal to root pi by 2? किसी को बने? सो डिफिकल्ट। अरे हाँ बोल प्रणील। हाँ सर, साइन एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 2 को टी डालने का, साइन एक्स रेस टू 2 को टी डालने का डाला, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करने का, और व्हाट इज y cos of t? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, dy by dt is minus sin inverse of t. Sin what is dy by dt minus sin inverse of sin of t. sin of t। हाँ, फिर आप हमने जो साइन एक्स रेस टू 2 टी डाला है उसे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने का, तो 2 sin x cos x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करने का, 2 sin x cos x is equal to dt by dx। 2 sin x cos x डिफरेंशिएट किया उसे। किसको डिफरेंशिएट किया? sin x रेस टू 2 is equal to t को। क्या डिफरेंशिएशन है उसका? इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? सॉरी, cos x रेस टू 2। अरे बेटा इधर देख बेटा, ऐसा खाने का, ऐसा तो ऐसा 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 घुमा के 4 किलोमीटर पे जा रहा है। छोड़, इधर देख, सीयर ओनली डायरेक्टली बता, डीवाई बाय डायरेक्टली बता। साइन अरे माइनस साइन, माइनस साइन एक्स रेस टू 2, साइन एक्स रेस टू 2 इंटू हेलो बोलना, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर cos cos x raised to 2 2x माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी बाय एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू 2x। x कितना है बेटा? x को कितना आएगा बेटा? पाई बाय 2। सो साइन ऑफ पाई बाय 2 कॉस ऑफ पाई बाय 2 2 इंटू पाई बाय 2, बराबर ना? हाँ, तो फिर होगा ना 0, कॉस पाई बाय 2 0। समझ में? हाँ। अपने पास इतना टाइम नहीं रहता बेटा वहां पे घुमाने के लिए। वी शुड हैव फटाफट ट्रिक। हाँ। तो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये सभी ऑप्शन से x स्क्वायर में है।
बताओ कौन बता रहा है नेक्स्ट वन? कौन है बताओ? सर हाँ बोल. 1 मायनस साइन 2x ला आपण cos x मायनस साइन x ची होल स्क्वेअर लिहू शकतो. लिहिलं हा डिनोमिनेटर मध्ये पण cos x प्लस साइन x ची होल स्क्वेअर लिहू शकतो. लिहिलं पुढे. हा पहिले अंडर रूट 1 मायनस साइन 2x आहे ना, तो जो टर्म आहे अख्खा त्याला y कन्सिडर करायचं. हा तू cos x मायनस sin x बोलतोय आणि मग त्याला y कन्सिडर करायचं बोलतोय. नाही अंडर रूट 1 मायनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x ला y कन्सिडर करायचं. हा केलं. हा मग पुढे मग cos x मायनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x येणार. cos x minus sin x the whole square upon plus all the square. हा मग रूट जाणार. cos x minus sin x upon cos x plus sin x. पुढे cos x ने डिवाइड करायचं. हा मग 1 मायनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x येणार. मग ते एक्सपेंशन आहे tan पाय बाय 4 प्लस x चं. मग त्याचं डेरिवेटिव घेतल्यावरती 6 पाय बाय 4. बरोबर करेक्ट है. यस. ये देखो बच्चों लोग ये बराबर है, फार्मूला है यहाँ पे है. इसको तुम लोग बोलेंगे सर u by v रूल विल नॉट वर्क हियर क्योंकि ऑप्शन में सब sec स्क्वायर है. sec स्क्वायर इज डेरिवेटिव ऑफ tan, so divide by cos 1 minus tan upon 1 plus tan, that is nothing but tan pi by 4 minus x. बताने की जरूरत नहीं. So dy by dx equal to sec square pi by 4 minus x. इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस. गुड बराबर. चलो नेक्स्ट. sin y equal to x sin a plus y, then dy by dx कितना? मगाशी सृष्टीने हात वर केला होता. सृष्टी सांगायचंय. हॅलो. हा बोला. तर डिफरन्शिएट करायचं. कोण बोलते? सृष्टी. हो सर. बोल. सर डिफरन्शिएट करायचं मग येईल cos y dy by dx equals to cos y dy by dx equal to x cos a plus y. Okay. dy by dx. Okay. Plus sin a plus y. Plus sin a plus y. हाँ. सर मग पुढे. तर मग dy by dx ची म्हणजे RHS ची टर्म LHS ला घेतली की येईल dy by dx. Fine. You are correct. पण बेटा व्हाट आय से जस्ट नाउ, त्या फ्रेंडला काय बोललो मी जस्ट नाउ की सोल्यूशन इम्पॉर्टंट आहे नो डाऊट, पण कम प्राइम मॅनाची. यू आर टेलिंग मी करेक्ट मॅन नो डाऊट. पण असं काय नाही विचार केला आपण. व्हॉट इज x sin y upon sin a plus y. सर डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y dx by dy. Use v by rule, u by v rule, sin a plus y. Derivative of this with respect to y. Sin y with respect to y, cos y. Minus u as it is, derivative of sin a plus y with respect to y. Cos a plus y into derivative of this. That is what? 1 upon v square. बराबर है? u by v rule. v as it is, derivative of sin y with respect to y, cos y. Minus sin y as it is, sin the derivative to cos into derivative of a plus y with respect to y. 1. This is nothing but sin a plus y minus y. आलं का मला लक्षात?
सर असंच केलं मी पण तेच आलं आन्सर. आन्सर तर येईल नो डाऊट. मी तुला काय बोललो आन्सर येईल पण वी शुड हॅव टाइम ना. फाईन उलट कर द्या ते आन्सर येणारच आहे तुला मला माहिती आहे. साइन स्क्वेअर प्लस वाय अपॉन साइन ए. टाइम इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. तुम्हाला आता नाही करणार when you will give exam na then you will come to the importance of time. देखो आगे समझे है. क्या समझे देखो. This is sum given. X square plus y square equal to t minus 1 by t. Those who finish go for this sum. X raised to 4 plus y raised to 4 equal to t square plus 1 by t square. Show that or find the value of x cube y dy by dx कितना. हॅलो हाँ बोल ना. सर समजतंय? 0 आहे का आन्सर? याचा आन्सर 0 नाही नाही बाळा माझ्या माहितीनुसार आन्सर 0 नाहीये. ऑप्शन तर आहे पण आता माहित नाही मला एक्झॅक्टली सांग. सर एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू टी मायनस 1 बाय टी दिलंय. हो मग त्याला होल स्क्वेअर करायचं. ओके देखो इधर देखो क्वेश्चन क्या है तो x square plus y square is t minus 1 by t. X raised to 4 plus y raised to 4 is t square plus 1 by t square. Then find out this value. तो सेंस की बात है. ये इधर टर्म देखो इधर टर्म देखो पता चल रहा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को तुमको डिफरेंशिएट करना जरूरी है. सॉरी स्क्वेयरिंग करना जरूरी. दिसते का देवर दिसते का. हो सर दिसतंय. हाँ बोल स्क्वेयरिंग करू. सर 1 आलं का आन्सर? आता कसं बघा आन्सर सांग पुढे मी तर सांगशील ना. हा सर मग एक्स रेस टू 4 प्लस वाय रेस टू 4 हाँ प्लस 2x स्क्वेअर वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू टी स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेअर मायनस 2. एक्सपांड कर द्या नो प्रॉब्लेम. हाँ सर मग आता आपल्याला एक्स रेस टू 4 प्लस वाय रेस टू 4 माहिती आहे टी स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेअर. ते दोन्ही साइडला प्लस 1 बाय टी स्क्वेअर प्लस 2x स्क्वेअर वाय स्क्वेअर इज टी स्क्वेअर प्लस 1 बाय टी स्क्वेअर मायनस 2 बरोबर. हा तर मग एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू -1 येईल. गुड. एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर इज -1. हा तर मग डिफरन्शिएट करायचं. एक्स स्क्वेअर इज 2y dy by dx dy by dx plus y square into 2x equals to 0. बरोबर. गुड. समझ में. एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज -1. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू विल इस्तेमाल किया नो डाउट. 2 कॉमन निकाल दिया एक्स वाई कॉमन निकाल दिया x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0 बराबर है. हो सर. इधर 0 हो जाएगा. सो dy by dx हो जाएगा -y. हाँ सो x क्यूब y dy by dx करेक्ट ना. हो सर. वेट त्याने काय केलं x क्यूब y dy by dx ना. हाँ मग तिथं पण मल्टिप्लाय करायचं एक्स x क्यूब cube y into minus y by minus x square y square वाय स्क्वेअर और ये -1 आया. हाँ That is 1. माइनस ऑफ -1 Okay. X square y square -1 आया. Good sum this is.
लिख दिया। आगे क्वेश्चन दिया है dy/dx पूछा है इफ y ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ निसर्गा कसा आलीस की नाही तू आज टेल मी सोल्यूशन निसर्गा y इक्वल टू f of 2x minus 1 upon x square plus 1 हॅलो. तू काय पाव गेस्ट आहे की काय नाही सर. मग की निसर्गाचं नाव घेतल्याशिवाय निसर्ग सांगणार नाही सांग काय ऊ नाही सांग सर y दिलाय f ऑफ 2x minus 1 upon x square plus 1 तर मग आणि f dash of x दिलाय तर मग तिथे f dash of x ते जे y is equal to f of 2x minus 1 upon x square plus 1 आहे तिथे ते व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचं sin x square च्या इथे कसं काय सर f of 2x minus 1 upon x square दिलाय ना आणि हे काय दिलंय आणि हे मग त्याला इंटिग्रेट करायचं कोणाला इंटिग्रेट करायचं f dash of x ला डोकं फिरलं का तुझं सर मग f of x मिळेल ना इंटिग्रेट केल्यावर पुरी क्वेश्चन काय तुला क्वेश्चन तर वाचला नाही चालले कुठे तू हे बघ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये इंटिग्रेशन कधी येत नसतं इंटिग्रेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह येऊ शकतं सांग सरळ सरळ समय y इक्वल टू f ऑफ दिस f डॅश ऑफ दिस dy बाय dx किती फास्ट सांगशील लवकर नाही बाजूला लावून जातात बाजूला लावून जा दुसऱ्या लाईनवर कोण आहेत आता जोराचा आवाज आहे का हा जोरात अरे तू गिटारचा आवाज ऐकतो इकडे बोल बोल बाबा बोल व्यवस्थित हॅलो बाजूला माईक प्रॉपर वर्क होत नाही बाजूला होतो सांग स्फूर्ती Sir, dy by dx is f dash of 2x minus 1 upon x square minus 1. x square plus 1. X square plus 1 into d by dx of 2x minus 1 upon x square plus 1. ये देखो एक मिनट as we want dy by dx, so directly dy by dx निकालो f dash of this into d by dx of this by chain rule. Yes. So dy by dx, So f dash of x is sin x square. F dash of 2x minus x will be sin of this square, correct? हाँ. इधर देखो वो क्या बोल रही f dash of x इतना है मतलब कुछ भी निकालना होगा तो x के लिए कितना लो मतलब अभी तुमको निकालना है f dash of this so f dash of this equal to sin of this square f dash of this is sin of this square बरोबर हो गया और इसमें u by v rule बरोबर है x square plus 1 as it is delta of 2x minus 1 is 2 minus 2x minus 1 as it is delta of this is 2x upon x square plus 1 the whole square जो भी आएगा तुम्हारा ये आंसर है ये कितना माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x जो भी आएगा वो ऐसे ऑप्शन नहीं है बट मेथड वैसा ही है बराबर लिखो ये समझ इधर
x is 80 square, y is 280, then x y y2 कितना? चलो कौन बता रहा है? यहाँ पे सम दिया है। अरे किसमें दम? अरे इतना टाइम? x is 80 square, y is 280, then x y y2 कितना? x is 80 square, y is 280, then x y y2 कितना? अरे प्रांजल चौधरी आएगा? किसको आ रहा है जल्दी बताओ। बोलो कौन बोला अननोन पर्सनल? थांबा बरं. थांबा. आवाज थांबतो. हा गेला. कसं गेलं होतं? हा बोल. प्रांजल चौधरी बोला लवकर. बोल. सर x ला डिफरन्शिएट करायचं dx by dt is equals to 280. dx by dt is 280. dy by dt is 2a. dy by dt is 2a. मग dy by dx येणार 1 by t. 2a upon 280. 1 by t. 2a upon 280. 1 by t. पुढे मग d2i upon dx square is minus 1 by t आता square. आगाऊपणा नाही करायचा. व्यवस्थित सांगायचं. गडबड करायची नाही. हा जेवण केलं नाही व्यवस्थित? चांगला आवाज येतो बरं का मोठ्याने. काय जेवण केलंय सांग? सर डोसा खाल्ला. वा वा वा. गुड सांग. dy by dx square is minus 1 by t square. पुढे बोल. ते डायरेक्ट प्रोडक्ट केलं तर चालेल का तिथं? काय म्हणजे ते x y y2 दिलंय ना, ते डायरेक्ट प्रोडक्ट करायचं का? कसं काय? y2 तर काढावं लागेल तुला आधी. हे सांगा ते. डिफरन्शिएटिंग जसं प्रॉब्लेम होतो तुमचा. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. d2i by dx square is 1 upon t square d2 minus 1 upon t square into dt by dx. Here is your problem only. Variable is t, you are differentiating with respect to x, dt by dx. So d2i by dx square equal to minus 1 upon t square dt by dx कितना? dt by dx is 1 upon 20. What is dt by dx? 1 upon 20. Now they want x y d2i by dx square. तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x y on both sides. क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया both sides x y. ये होगा 280 क्यूब. यस. माइनस x कितना है? 80 स्क्वायर. y कितना है? 280 अपॉन दिस. सब कैंसिल हो जाएगा. a मिलेगा माइनस a मिलेगा. बरोबर है. तो ऑप्शन आएगा माइनस a. बोल लगा? हाँ. ओके. लोअर योर हैंड.
आगे सम दिया है। What is y? Cos square tan inverse of x. तुम लोग ना 1000 बार बताए हायर ऑर्डर में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वेरिएबल लिखो और सॉल्व करो। बताओ। y is given as cos square tan inverse of x dy by dx is option is A. What is y? Cos square tan inverse of x dy by dx कितना? बोल स्फूर्ति। सर tan इनवर्स x ला थीटा अज्यूम करायचं. ओके, tan inverse of x ला थीटा अज्यूम करायचा. तर मग cos स्क्वेअर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा. आणि मग cos 2 थीटाला 1 मायनस tan स्क्वेअर थीटा पण 1 प्लस tan स्क्वेअर थीटा बाय 2. नाही थीटा. काय बोलते तुला तरी करते? सर cos स्क्वेअर थीटा. So y is cos square theta. हाँ. आणि मग cos स्क्वेअर थीटाला 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2. ओके. हाँ. आणि cos 2 थीटाला लिहायचं 1 मायनस tan स्क्वेअर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेअर थीटा. 1 minus tan square upon 1 plus tan square theta upon 2. हाँ, पुढे. आता थीटाचं व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचं tan इनवर्स x. 1 plus 1 मायनस x स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस x स्क्वेअर अपॉन 2. बोल. मग LCM घ्यायचा. घेतला LCM. 1 plus that is 2 upon 2 into 1 plus x square. 1 upon 1 plus x square. आता डिफरेंशिएट करायचं. फर्स्ट टाइम शाबास. हा, याच्या आधीच्या अजिबात शाबास की नाही, कळलं काय? अजिबात आधीच्या सम साठी शाबास की नाही. बरोबर. इधर देखो रे, tan inverse of x को थीटा अज्यूम किया, सो व्हाट इज y? cos स्क्वायर हो जाएगा. व्हाट इज cos स्क्वायर? 1 plus cos थीटा अपॉन 2. but cos theta in terms of this is 1 minus tan square upon 1 plus tan square. So 1 plus 1 minus कितना? x is tan theta is x. tan theta is x. कितना है? बरोबर है. LCM ले ऊपर आएगा 2, ये नीचे आएगा 2 कैंसिल. Now dy by dx. अभी तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है. 1 upon f of x minus 1 upon f of x square into derivative of f of x. कितना? ओके. लिखा. इधर देखो, एक मिनट, उसने करेक्ट बताया, बट और एक मेथड देखो, सिंपल. व्हाट इज y? tan इनवर्स है ना, तो tan में लाना है. व्हाट इज cos स्क्वायर? 1 अपॉन sec स्क्वायर. व्हाट इज y? 1 अपॉन sec स्क्वायर. व्हाट इज sec स्क्वायर? 1 प्लस tan स्क्वायर. and 1 upon 1 plus this is tan inverse of x the whole square. What is this? tan inverse of x the whole square. मतलब what? x square. पढ़ लगा स्फूर्ति? स्फूर्ति? हाँ. You can write both methods. हाँ. हो गया? लिख दिया? सुनो,
अगेन रिपीट करो यहाँ पे tan of x को थीटा लिखा, सो वहां आएगा cos स्क्वायर. व्हाट इज cos स्क्वायर? 1 plus cos theta upon 2. So 1 plus what is cos theta? 1 minus tan square upon 1 plus tan square. And what is tan theta x upon LCM ले लिया, आएगा आंसर. शॉर्टकट बताया. चलो इधर देखो, शाम को टेस्ट रखने वाला भी मैं, हमारा टाइमिंग होगा 5 to 10. चलेगा? तब तक रिवाइज करो. और यू वांट मोर टाइम? चलो कैंसिल ये टाइम. 6 to 11 पक्का भी 6 to 11 है. फाइन. कल के दिन we will conduct physics lecture on electrons and photons. वो एक पार्ट बाकी है, वो करेंगे. Fine, as well as radioactivity. Okay, till then, bye.